Salamadol tsika rehetra ny tokantrano dia ny fandaharana lakozia ihany no miaraka amintsika amin'ity alahady ity dia zava-baovao indray no entinay fa aza misaraka hatrany ny fandaharana dia manasanao sahady izay anaraka ny fandaharana lakozia ka hatramin'ny farany. Tamin'ny herin'ny androany tsika dia nianatra mahakasika ny cocktail verrine sucré moa zany dia ny cocktail verrine salé ihany koa dia andeha amin'ny fitin'izay no arahantsika miaraka amin'ny chef hachery moa zany dia eo ihany koa ny fomba fanaovana an'io brochette io dia andao izay avy hatrany no arahintsika. Tsika tome kely tsy takonantsika le banane fa ataontsika monsieur kely dia alaitsika le mavokely tsy nirenireny manotady karaha olo jiabe revirevina ka tamin'izay mba te ho patron te andeha avion dia mahazo zavatra ohatran'izao zany tsika zany zao jereo i hoe tsy nasakana zao androso afaka apetakitsika kely eny eny etsefatsefan'eny somary maka ampovoany tsy dia misy olana akory. Merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci mon Dieu, je suis là. Azamura kive, azamura kive, azamura kive. Velu sao, velu mti ara, velu mba anza, eto tika. Velu mti ara, misocha sangahar, retamara. Tahaka an'izao zany ny endrikendriny satria ny maso moa ny voky aloha rehefa manao sakafo toy itony dia tsy voatery ny zany ohatran'io fa afaka mamorona ihany kotsika na ny zavatra ao anatiny na ny fanaingonana azy amin'ny lafiny rehetra zany. Dingana manaraka indray verrine salé no ataontsika avy hatranytsika dia roso amin'ny fikarakarana aloha sady mitanisany akora ilaina ihany koa. Mila mayonnaise tsika, iny zao mayonnaise ararakitsika ao anatina baolina anankiray dia asitsika ketchup kely ihany koa izy tena tia ketchup be anao na ataonao moitié amin'ny mayonnaise ary izy tsy maninona. Safidy ty fa amin'ny ankapobeny tsy maintsy misy an'ity ny sauce cocktail fa misy moa ny olona mety hoe fady rhum sy ny sisa na kely ary dia afaka tsy manisy izy fa tsy le amamy mitanjona zany fa le manome goût sy parfum le sauce. Eo amin'ny herany sotro na indrony sotro dia efa ampy le rhum rouge dia foetetsika ifangaro tsara ny mayonnaise, ketchup ary le rhum dia ao izy. Vinaigrette moa efa haitsika rehetrarehetra angambany moitié atsasany menaka na menaka sy vinaigre na citron. Sauce faharoa miaraka amin'le sauce cocktail zany io dia asitsika kely moutarde kely fotsiny. Ho an'ny olona tena tia moutarde moa zany dia afaka ataony betsabetsaka fa alao ataontsika tapaka ny sotro kely dia ampy le moutarde dia arorona. Alefatsika le poivron ataontsika eo amin'ny indrony sotro eo ohatra. Fatsika ndray koa ny oignon ohatr'izay koa isa roa dia afangarotsika tsara. Miala kely amin'ilay légume fotsiny ao anatin'ilay vinaigrette fa misy koa fromage râpé iny koa soatsika iny dia vita zay ny vinaigrette à la moutarde misy ny fromage râpé sy ny oignon sy ny poivron. Ny ranon'ilay vinaigrette tsy alefany fa juste le zavatra nalona vinaigrette fotsiny no alefany anatiny.
bata exachi very I'm nose on my head for I know my fan and deck me yadi for fisala anana mortadelle de volaille baka mampiasa zavatra hafa koa ianao a ahoritsika tahaka an'izao a dia piquetsika kely cure-dent avy eto a dia apetrakitsika eto amin'ny sisiny vera toy izao karoty milona izy ity ohatran'ny fanaovana oignon milona cornichon milona misy couleur miavaka kely satria somary loko somary tsy manahitra daholo zany loko antany ambany tany dia mba asiana loko manivaka kely azonao atao koa même na dia atao aza hoe voatabia satria iny zao tonga dia miavaka amindreo Vulanginolo, Timangazing, Chisqua, Marura Vulanginolo, Vulanginolo, Timangazing, Chisqua, Fano Safidico, Ano Safidico, Fogni Safidiano, dia izay indray zany a ny verine ataontsika hoe satria azo omena anarana le izy verine roulade charcutière zany hoe misy roulé de jambon na roulé de mortadelle zay safiditsika ho a ankoatran'izay moa zany le afaka solonareo zavatra hafa ihany koa le izy a dia io ny endriny maranantsika anazy a dia ty brochette kely légume brochette de légume fa misy kely ihany na zany ary a produit charcutier de fromage tsy maninona dia zavatra ilaina tomate tsy azo atao hoe cerise tsony zany ty fa efa somary lehibebe kely a raha misy tomate cerise moa dia mety ihany koa fa le bebe kely nefa mety koa izay oignon na échalote ny ilazana an'ity oignon madinika kely ity cornichon dia jambon voatetika lavalava tahaka an'io pokipoky na physalis dia ankoatran'ny physalis moa zany dia ny olive verte zay zany ny zavatra ilaina ankoatran'izay moa ny fromage efa hitantsika teo zany ny zavatra ataontsika indray amin'ity dia tsy misy afa-tsy ny fanorona-tsika hoe ahoana le andomana légume amin'ny fotoana aingana na condiment express zany hoe vetivety dia vita le fandomana oignon milona sy ny cornichon milona sy ny sisa ndao ary voalohany indrindra mampangotraka rano efa misy sira zany hitantsika teo dia alefatsika ilay oignon ao daholo lay oignon ny oignon dia faran'izay mora masaka rehefa miditra amin'ny rano mangotraka ohatr'izao tsy maintsy efa mangotraka ny rano vao miditra ny oignon dia manisa 30 segondra raha fohy indrindra ary 1 segondra raha lava indrindra zany hoe 2 minitra raha ela indrindra fa mihoatra an'izay tonga dia lonaka be ny oignon dia avy hatrany dia esorintsika dia tifirina rano mangatsiaka dia ataontsika ao anatina vinaigre alona adiny iray ihany dia efa mahavita légume milona oignon milona échalote milona cornichon milona eny ary rehefa masaka le oignon tao anatin'ny 2 minitra dia alefantsika ao anatinay vinaigre indray dia alona kely ao na atsasakadiny ary io dia efa vita tsy dia mila fotoana miandry ela zany alainao ny tomate dia le fotrany no sondrominao voalohany makany amin'ny lohany vita zay dia maka cornichon ianao dia maka jambon dia enroulenao ao anatin'ilay jambon lay cornichon tonga eto dia piquetsika an'ilay fanindrona lay izy vita zay
dia maka paokopaokotsika ohatr'izay koa aty amin'ilay vodiny makany amin'ny lohany no asitrika azy dia maka fromage tsika iny ao iny zany izy iny. Ny anankiray faharoa ohatr'izay ihany fa eto kosa dia ampiasa oignon isika na échalote zany dia afaka ataotsika mitsivalana ihany koa mba tsy hitsoaka le izy. Mitsivalana tsaratsara kokoa mitsivalana zany fa indraindray io mitsoaka raha ohatra ka le ampovoany le manao ohatr'izao zany ny anaovanao azy dia mety mitsoaka le miala zany le sisiny sasany dia io izy mitenira kokoa tazona kokoa zany. Ankoatran'izay dia afaka mampiasa koa tsika raha hovaintsika kely tsy ataontsika n'iny fromage iny fa ataontsika n'ity fromage ity zaraintsika anankitelo maka aty zay dia ahodintsika indray dia zaraintsika telo avy aty ihany koa izy ao ty mandeha ato dia ny mamarana anazy ny olive verte zay zany mahasamihafa an'ireo anankiroa ireo Fambola tsy afaka zao tavelantana makoa fahitako anao te isomara raha karanjagny mety androbadra aleo itsorigna ny marigna ny marigny antsovako anao zako afa hoave famizao malo aleo anao mandigny antsovako anao zako afa eny sy toy izao sy toy izao no endriky le zavatra nataontsika rehetrarehetra anankiefatra izy teo dia afaka averintsika any tokantrano any mbola betsaka ny fampiarava tratry ny taona dia mahavitasoa mahomby azy amin'ny famerenana. Ny reniny ny fanaovana ny cocktail verina dia anisany hoe mahafinaritra ny maso mahafinaritra ny fijery eo ihany koa tonga dia mahavoky avy hatrany ny nanaraka an'ireny sary maromaro ireny. Volana janoary izao fotoana izao dia teo ny fankalazana ny epifania moa zany. Ny epifania moa zany dia tsy inona fa ny famangin'ny magy ny Jesoa zany dia izay nahatonga ilay hoe galette des rois dia 12 andro aoriana nahaterahan'ny Jesoa zazakely izy io dia izay no tena anisan'ny hoe fankalazana ny epifania moa zany dia andorany izay galette des rois zay no andeha ho fantaritsika bebe kokoa ny fomba fanaovana anazy. Là, on est sur le début de la fabrication, donc en fait, on a pris notre pâte feuilletée, vous voyez, et on abaisse notre pâte feuilletée à 2 mm. On va découper des disques bien réguliers, avec une coupe bien franche. Là, on sera prêt pour passer à la garniture. 50% de beurre dans la pâte. Ouais. Donc, si on a 4 kg de pâte, il y a 2 kg de beurre. Ça paraît énorme, mais en fait, après cuisson, c'est juste ce qu'il faut, quoi. Donc ça va passer 3-4 heures au frigo. Ça se repose un petit peu. Et après, on va pouvoir les garnir. On va en prendre une qui a déjà un petit peu de repos. Vous voyez, on va prendre des laits grandes. Et là, on va pouvoir les garnir. Et là, en fait, c'est juste un œuf battu. C'est ce qui va nous servir à coller les 2 couches de feuilletage. Donc voilà, la frangipane. Donc c'est une base de sucre, de beurre, d'œuf et de poudre d'amande, dans laquelle on va incorporer de la crème pâtissière. Et c'est avec ça qu'on va garnir nos galettes. Vous pouvez avoir une bonne frangipane si le feuilletage il est pas bon, il est moche et vice versa. Si vous pouvez avoir un super feuilletage, la frangipane il faut qu'elle soit bonne à l'intérieur. C'est un ensemble. Là. Ce qu'il faut c'est qu'après cuisson ce soit bien équilibré. Il ne faut pas que ce soit écœurant. En fait. Donc une bonne couche de frangipane. Il ne doit pas avoir trop de feuilletage ni trop de frangipane, il faut que ce soit bien accordé après. On a mis la fève. Et là on n'a plus qu'à la fermer, donc on va coller avec le jaune d'œuf qu'on a mis au départ. Donc là bien faire attention de bien fermer la galette. Si on fait mal cette opération, si je vais trop vite, que je fais dépasser la crème d'amande, quand je vais la mettre au four, tout va s'ouvrir. Là on a l'impression qu'on va pouvoir la mettre au four. Mais en fait on en est encore loin. Là ce qu'il va falloir c'est passer la dorure. Donc c'est toujours le même œuf battu que tout à l'heure, hein, juste de l'œuf battu. Si on mettait la galette au four sans la dorer comme ça, eh ben on aurait une espèce de pâte toute sèche. Donc là on a mis notre couche. On n'est toujours pas prêt à cuire.
Là, c'est 5-6 heures de repos minimum. Là, il faut que le feuilletage il pompe la dorure, l'œuf en fait. Et que l'œuf soit complètement imbibé dans la pâte. On travaille sur 2 jours. Donc on est toujours dans une rotation de différentes étapes en fait. Mais on peut pas faire une galette, commencer le feuilletage le matin et cuire l'après-midi, c'est pas possible. Au bout de 4 heures, on passe une deuxième couche de dorure. Si on veut une galette bien dorée et bien brillante, il faut mettre les 2 couches en fait. Donc là, la dernière étape, c'est le raillage. Donc le raillage, c'est un couteau. Un couteau et un tour de main. Il n'y a pas de machine pour faire ça. Il n'y a que les industriels et ils font pas grand chose de terrible en fait. Donc le raillage, on prend un couteau qui coupe très bien et on va juste effleurer la couche du feuilletage. Si on n'a plus trop, on va percer le feuilletage et la galette, elle aura été faite pour rien. Si on met la galette comme ça au four, vous allez voir, si je vais rayer la moitié de la galette, celle-là va être bien régulière. Et ça va faire plein de petites bulles, comme s'il y avait une omelette sur votre... Là, le fait de découper le feuilletage, quand il va développer, ça va s'ouvrir. Les gaz, ils vont s'échapper par le rayage. Les gaz qu'il y a dans le feuilletage. Et ça permet à la galette de bien cuire, en fait. Si je fais pas ça, que je mets ça au four, elle va tout de suite brûler sur le dessus. Donc voilà, là, on est prêt pour aller au four. 180-190 degrés maximum et minimum 1 heure. Si on met un four trop chaud, on va gagner du temps sur la cuisson. On sera plus vite au magasin, mais la galette elle va être toute pâteuse. Elle a l'impression d'être cuite, elle a la couleur d'une galette cuite, mais elle ne sera pas cuite à l'intérieur. À quoi on voit que c'est pas cuit? Regardez. Le feuilletage n'est pas tout à fait cuit sur les bords. Elle paraît belle comme ça. Là, il y a encore beaucoup de fumée qui sort. Donc, pour nous, c'est pas assez cuit. Pour moi, si la galette, vous pouvez avoir la meilleure galette du monde, si elle est mal cuite. Si elle n'est pas bien cuite, c'est pas bon. Donc là, on sort du four. Et là-dessus, on va y passer un petit coup de sirop. Tout de suite à la sortie du four. En fait, il faut vraiment que la galette soit bouillante. Alors, c'est de l'eau, du sucre et un petit peu de rhum. Donc, pour les gens qui n'aiment pas le rhum, n'ayez aucune crainte. Je vous mets au défi de sentir le goût du rhum. En fait, il y en a très peu et c'est vraiment pour faire ressortir le goût de l'amande dans la galette. Et vous pouvez manger les galettes, vous ne sentirez pas le goût du rhum. Voilà. Et là, on a la galette bien brillante. Bien doré. Pour la manger, on va attendre une demi-heure quand même. Parce qu'une galette tiède, c'est bon, mais chaud, c'est pas bon du tout. Enfin, pour moi. Vous allez la réchauffer en allumant votre four à 180-200 degrés. Vous laissez bien chauffer votre four. Vous l'éteignez. Vous mettez votre galette 5-10 minutes dans le four éteint. Juste pour que le feuilletage il se ramollisse un peu et que la galette tiédisse. Et vous la sortez. Vous la sortez, vous attendez 5-10 minutes. Et là, vous la mangez. Jamais trop chaud en fait la galette. Tena anisany hoe mankalaza an'io fankalazana ny épifanie io moa zany dia zareo avy any Frantsa, ny eo ihany koa ny Québec dia anisany hoe tena hoe tradition mihitsy zany io fankalazana ny épifanie io. Dia raha natsikaritsika tamin'ny ireo anisany hoe panneau gâteau moa zany na pâtissier na pâtissière dia anisany hoe publier andreo karazana hoe galette des rois. Dia tena hoe tsara ho fantatra ao anatin'izay galette des rois zay zany dia tena anisany hoe misy ny pâte feuilletée inversée moa zany dia eo ihany koa ny crème frangipane. Dia hoy izy hoe ny crème frangipane hoy izy dia fitambaran'ny crème pâtissier miaraka amin'ny crème d'amande moa zany mazava ho azy. Dia zay zany tena hoe torodalana raha te hanao an'iny galette des rois iny sika. Fa dia ho fatarintsika bebe kokoa rany mahakasika ny chef Hacheret. Sefa Hacheret ny portrait antsika anio. Inona avy ny lalana efa nilalovana? Resaka fikarakarana sakafo moa zany ary zany, zavakanto zany. Ny tiako ilazany amin'izay dia tsy lavitra an'izay moa zany ny tenako fa zanaka mpanakanto ihany koa, zanaka mpilalao mozika. Anisany nalaza fahiny Rambao. Lamatoan'ny Rambao zany ny tenako milalao mozika ihany fa tsy nirotsaka tany amin'ny professionnel zany na matianina tamin'ny sehatry ny mozika fa milalao ao tokantrano sy ny sisa fotsiny fa ny tena nanomboako mialohan'ny nanaovana ny sakafo aloha zany dia ny resaka hosodoko. Nianatra hosodoko ny tenako
ary de tena tia hosodoko be efa nanao hosodoko efa nanao exposition sy ny sisa izany fa taty aoriana no nanomboka nanandrana nianatra moa zany ny angiako voalohany aloha zany dia tao amin'ny école professionnel ao amin'ny ando zany tena naharitra tao tokoa koa satria saiky ny module rehetrarehetra nisy tao tamin'izany 20 taona lasy efa 20 taona lasy zany dia tao no nanomboako nianatra ny resaka haina andro dia niteteziko daholo na ny pâtisserie na ny cuisine na ny charcuterie sy ny sisa rehetrarehetra taona vitsivitsy taorinan'izay zany zany hoe taty amin'ny 18 taona 17 taona lasa taty dia nanomboka indray nisy zavatra nitranga kely tamin'ny fiainako moa zany dia natratran'ny fahasahirana ohatran'ny olona rehetrarehetra tena sahirana be izay mianakavy kely dia rahalahy anankiray izay no niteny hoe maninona ianao raha mahay enao hoe fa mba mahay ay mahandro ihany maninona raha mampianatra olona dia ataovy gratuit aloha le izy dia natao tokoa izay zavatra izay mba hivelomana zany tamin'izany satria tena tsisy tena sahirana be mihitsy dia natao gratuit le izy gratis kory ny etombohany zany dia nanomboka teo nanomboka nampianatra na dia mbola tsy tena hoe matianina be ary fa dia hoe mizara namana sy mpiara-mivavaka sy ny sisa sy ny fianakaviana dia gratis kory tsisy écolage le izy tamin'izay fa hoe aleo maimaim-poana fa zay fonareo fotsiny rehefa avy eo dia ny ingrédient sy ny sisa eo moa zany no lamina arak'izay tokony anaovana anazy dia rehefa nahita maminy teo amin'ny fomba fahafana mampianatra dia hoe ohatra ny rotsaka matianina amin'ity mihitsy vao maika nampiana indray ny fianarana nandalo ny NTH mazava ho azy ihany koa zany dia taona vitsivitsy taorinan'izay zany hoe taty amin'ny 15 taona lasa zay taty aoriana indray vao nanomboka indray hoe aleo tena trandrahany ity nanomboka eo teo dia nanomboka somary najanona ny hosodoko fa ohatra ny variana tao amin'ny resaka sakafo dia nanomboka nandray commande manao service traiteur miainga mitsotra olona vitsy sy ny sisa reny dia teo no nanomboka nahitana tanteraka hoe tena ohatra ny havanina amin'ity raharaha ity fa alao exploitena izy ity ho atsaraina hatrany dia nanokatra ny centre de formation soa fiaina amin'izay zany dia ny fampianarana nahandro ihany koa satria efa hita le izy hoe afaka mizara tsara afaka mizara ny traikefa tsara zany dia niditra tamin'izay fampianaran'izay saiky manavanana kokoa no mizara traikefa noho ny manao production zany sady tiako kokoa mihitsy ny mizara traikefa sy mizara talenta sy ny fahaizana dia izay nanomboka nanokafana ny centre de soa fiaina centre de formation soa fiaina izany. Inona ny sedra efa nandalo teo aminao? Betsaka ny sedra izay mifamaofao amin'ny zavatra iainana maro zany fa ny zavatra hitako fotsiny dia hoe ninona zavatra mafy sy sedra lalovana mety indraindray le izy indrindrindra teo amin'ny fampianarana zany misy fotoana tena vitsy ny mpianatra misy fotoana annulé ny ana satria tsy ampy ny effectif-ny mpianatra etc sy ny sisa etrendaniny koa moa zany ny concurrent na mpifaninana moa zany izay tsy mety iny reny fa tsy maintsy misy reny eo amin'ny fiainana miamitombo dia ianao zany ny dikan'izay tsy maintsy manatsara fa ny zavatra tiako zaraina amintsika fotsiny ao anatin'izay hoe misy mahatsara n'le fisina concurrent ihany indrindra rehefa loyal le izy. Ny hatafitan'ny mpianatra ny tanjon'ny centre ka amin'ny fanofanana azy ampitaina amin'izy ireo daholo ny traikefa rehetra. Teny fanevanay moa zany dia hoe fifalianao anay ny fahombiazanao na hoe votre réussite notre joie na your success is our joy dia tianay mihitsy zany mizara traikefa satria raha hainao iny raha hain'ny hafa iny raha mandroso ny hafa dia tsy miteraka fialonana akory zay tsy tokony hiteraka fahatezerana na alahelo fa miteraka anao hoe ny hafa ary mandroso ny mpianatra ary nampianarina efa hainy daholo le zavatra nampianarina dia mitsaroko koa zany ianao manatsara miakatra ambonimbony foana hatrany kokoa hatrany zany mba hoe hitombona ka le sedra zany tsy nahatonga fahakivinana hoe faharesena fa ohatrany hoe naneriny tena hivoatra sy karoka ary anenjika anatratra ny tanjona dia mba hoe izany école hitovy lenta amin'ny any ampitan-dranomasina zany ary mpianatra mivoaka mahay tena mahay fa tsy hoe mba nianatra dia mba mahay ay fa tena mahay. Inona ny zavatra nampalahelo anao tamin'io sehatra laksy io? Nisy fotoana zany modulaire no natao fa tsy formation longue durée
dia nisy mpianatra anankiray zay sy nandalo zay tsy fantatra izy io tsy fantatro zany hoe iza le izy sady tsy dia ho teneniny eto koa moa zany le olona nafantatra azy fa vehivavy izy io. Dia rehefa vita ny fianarana tsy haiko zay olan'le olona fa na izany na tsy izany any zavatra fady indrindra no nataony satria izao ny zavatra nataony. Olona mandeha fadim-bolana izy io dia rehefa avy nivoaka tany amin'ny toilette izy io dia ny zavatra nahavariana sy nahagaga sy nakepoka mihitsy dia le servieta avy nanaovany le maloto zany ny fonona navalombaliny dia napetrany teo anatiny teo ambonin'ny etazera misy ny fitaovana sy ny ingrédient. Dia gaga be hoe inona ny tena tanjon'ity olona ity manao an'izao zavatra zao inona ny nampalahelo azy, inona ny mahatezitra azy, sa hoe inona ny gafy tiany ataony, sa lasa saina mihitsy ary tamin'izay hoe sao dia mba misy zavatra gris na resaka ody ary ve ny hevitra zao, sa inona fa fanambaniana ary na resaka hygiène fotsiny zavatra fady indrindra zany. Raha tsy resaka hygiène koa ianao dia tena zavatra tena tsy mety zay zany tena nampalahelo hoe tena izay ato mampianatra ny resaka hygiène, resaka fahadiovana ary enjana ny centre SOFIN entitra amin'izay zavatra zay tsy manaiky zavatra any fa zavatra ohatr'izany zany zavatra mampalahelo ary toe-tsaina tena tsy tokony atao mihitsy na ahoana na inona zany. Inona indray ary ny nahafaly? Ny zavatra mahafaly indrindra aloha zany dia tsara ny manamarika fa mahita an'le mpianatra hoe ainy le zavatra nampitaina taminy ary tena ainy na mihoatra noho ny tena ary hoe tena havanana mihitsy izy doué moa zany ilazana an'izay ary indrindra hoe nahasoa azy le izy faly izy fa hoe tafita tamin'le izy natsiaro nandray zavatra tsara teto amin'ny centre SOFIN zay ny anazy zany ny tena zavatra mahafaly indrindra isaky ny mahita ankizy hoe mivoaka ka réussi ny zavatra nataony tafita izy tamin'le zavatra nampitaina taminy matsiaro tena hoe nahavonjy azy le zavatra nampitaina taminy zay zany isaky misy an'izay dia tena faly satria zay le izy hoe fifalianao anay ny fahombiazanao. Ho fampitinana an'izay hoe resadresaka ny fanaovanay tamin'ny chef H zay dia hoe rehefa te hiditra eo amin'ny sehatry ny matianina eo amin'ny lakozia sy ny patisserie dia tena anisany hoe tokony mitrandraka mihitsy zany ianao mba ahafahanao hoe maneho ny talentanao moa zany tsy anao bebe fatany copie coller moa zany tena hoe anao an'izay mazava ho azy rehefa tena hoe tafiditra ao anatin'izay resaka créativité zay ao anatin'ny patisserie sy ny lakozia moa zany dia hoe rehefa tena tianao le zavatra dia trandraho hatramin'ny farany zany. Tena dia tiana aza moa ny araka dia tsy maintsy voatery tsy maintsy hisaraka dia ny fotoana ihany koa no manapetraka teo dia mitapitra sady ny fotoanantsika dia makasitraka fiainanao tsy nisaraka taminay tamin'ity alahady ity dia makasitraka ihany koa no manity eo Mahamasina napekanjo sy nanao ny taovolo dia entanina foana isika rehetra izay te hivahiny atao anatin'ny fandarana lakozia dia afaka miantso ny laharatarbia izay mipetraka eo ambanin'ny fahitalavitra anao io moa zany dia amin'ny herin'indray fotoanantsika veloma daholo.